संभावना एवं सुजोग प्रत्येक व्यक्ति पाई आसे नाही, यह हमको ग्रहण करने को पड़ो। और किसी व्यक्ति पाई ता आसे ताकू से माने करी देखाई दियंती। गंजाम माटी रु कंधमाल माटी एक संपर्कर माटी भितर आमे जड़े भाई को आज भेटुछु। अवसर पर अनेक सरस को नहीं आलोचना करवा। प्रथम परिचय सहित अनेक इतिहासर से गाथा को आलोचना करवा। पुरस्कार, प्रतिद्वंदी, प्रभाव, प्रक्रिया को अनेक कथा जो आम शुणा आज एमसीएस कॉलेज रु अवसर नेबा परे नीरवरे नहांती, नीरवरे अनेक कथा भावुछंती। से भावना को नहीं उज्जीवित करवा अनेक कथा हवा सुंदर सहित संभावना सहित। सर आपंकर परिचय रखिए टिके। प्राक्तन प्राध्यापक दीनबंधु महांती तथा पूर्वतन अध्यक्ष एमसीएस महाविद्यालय टिकावाली। सर आमे शुणा पाइलु गंजाम एवं कंधमाल माटी एक गुरुत्वपूर्ण माटी। आपंकर जन्मस्थान विषय टिके सर विवरण देबे टिके। मो घर गंजाम जगन्नाथ प्रसाद से कलार माटी भंज माटी जगन्नाथ प्रसाद मोर जन्म। जगन्नाथ प्रसाद युधिष्ठिर विद्यापीठ रे मोर मैट्रिक शिक्षा समापन होता। तापरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज महाविद्यालय भंजनगर, तापरे विश्वविद्यालय भंज विहार ब्रह्मपुर मोर स्नातकोत्तर परिसमाप्ति घटी। जगन्नाथ प्रसाद थिबा बेले आमे आंचलिक महाविद्यालय जगन्नाथ प्रसाद रे कॉलेज नथिला, जहाँकि मोर बलिष्ठ नेतृत्व रे सेठी गोटे महाविद्यालय स्थापन होता। जाकू बहु परिश्रम आमको करिया पड़ता। गाँ गाँव रे प्रथमे आमे स्वेच्छासेवी भाव में लोक मानकर मन को जिणवा आमे एनएसएस रो कार्यक्रम करिथिलु। द्वितीय आमे स्वास्थ्य को नहीं जगन्नाथ प्रसाद रे डॉक्टर किंबा मेडिकल औषधर अभाव रही था, जहाँ फल आमे रिले अन्वेषण कलु। तापरे आमरण अन्वेषण करी आमर जो लक्ष्य थिला डाक्तर औषध जहाँकि फुलफिल हो पारिथिला। तापर आमे शिक्षा को नहीं प्रत्येक गाँ को जाई समस्त मन भितर चेतना टे भर देइथिलु, शिक्षार मंजी टे बुणीथिलु। जो एनएसएस माध्यम से माने आमको किसी आर्थिक सहायता प्रत्येक गाँव रो आर्थिक सहायता मिलिला एवं जमी किछि जोगे देले, जहाँ फल से गोटे महाविद्यालय स्थापन हो पारिथिला। आउ सेठी मु प्रथमे अध्यापक भाव में जगन्नाथ प्रसाद रे काम करी। किंतु परवर्ती मुहूर्त मो बड़ भाई को मु से दायित्व देई मु आदिवासी कॉलेज बालीगुड़ा को आसती। तापरे से कंधमाल संस्कृतिर माटी टिकावाली से वीरमाटी टिकावाली रे पुणी मोर कर्ममय जीवन आरंभ होता। शुणिपारे संक्षेप एनएसएस एक शब्द सेवार सुंदर योजना। तेणु समाजवाद नथिले आदर्शवाद संभावना तैयारी हो पारिबो नाही। सांकर कहवा कथा जे एनएसएस एक कार्यक्रम जहाँकि मते आगको नहीं आ सेवा भावना को उज्जीवित करिछि। सर एमसीएस महाविद्यालय आपण केबे अध्यापक भाव में जॉइन करथिले? सर मु 1/11/1991 एमसीएस महाविद्यालय रे जोगदेली। सेठु मोर जीवन यात्रा आरंभ होता। मो मन में अनेक स्वप्न थिला। जो आदिवासी अध्युषित जिला कंधमाल मु किछि लोक मानकर सेवा करी। तापरे मु जातीय सेवा योजना एनएसएस रे जोगदेली। दीर्घ 25-30 वर्ष धरी मु 25 वर्ष धरी प्रोग्राम ऑफिसर भाव में कार्य कली। तापरे दीर्घ 15 वर्ष मु जोड़ा कि जिला कोऑर्डिनेटर भाव में जिला संयोजक भाव में मु एनएसएस रे जोग देइथिली। आउ सेटा ही मोर सबुठारु बड़ परिचय। मते समाज रे समस्ते चिन्हिले। ओडिशा स्तर रे जातीय स्तर रे मध्य मु अनेक कार्यक्रम रे भाग नेइछि एवं ओडिशा राज्य सरकार को ठारू श्रेष्ठ प्रोग्राम ऑफिसर भाव में पुरस्कृत मध्य गवर्नर को ठारू मु पाइछि। तेणु सेटा जो सेवा करिवार जो मनोवृत्ति लोक मानक भितरे जो अभाव रही, जो समस्या रही, गाँ गाँ बुली पिला मानक धरी
ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସୁଧୁରିବ, ସେମାନେ କିପରି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ସେମାନେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ, ଏମିତି କେଉଁ ଗାଁ ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖପାଖା ଗାଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ସେବାଦାନ ବା ସେବା ଭାବନା ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ସାର୍ଙ୍କର କହିବା କଥା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ NSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ, ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି NSS ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍, ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଫର୍ମ ଏପରି ଅନେକ କଥାକୁ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାନର ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିକାବାଲି ଯେତେବେଳେ MCS କଲେଜକୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ହାଟପଦାରେ ସେହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ଟିକାବାଲିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଟପଦା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ, ଏବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ପରିବେଶ, ଆଜି କେମିତି ପରିବେଶରୁ ଆପଣ ବିଦାୟ ନେଲେ? ସେଇ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁଟାକି RMC ର ଘରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଠି ମୋର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟିଆ କଲେଜ ଭିତରେ ମୋର ନାଟକ, ଅନେକ ନାଟକରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଠୁ। ତାପରେ ଅନେକ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛି, ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯାହାକି ସେଇଟା ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୃତ ହେଇପାରିଛି ମୁଁ। ତୃତୀୟ ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଗଲପୁର, ବିଳାସପୁର, ରାଞ୍ଚି ଏବଂ କଲିକତା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଭଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ପରିଚୟ ରହିଛି ଟିକାବାଲିର ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୋର ଭଲି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ଅଭିନେତା, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରୀତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲି, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହେଇକି ଯାଏ, ସେମାନେ ସେଇଠି ବି ଜାଣିଲେ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଭାବରେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଏଇଠି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, କିଛି ନାଟକୀୟ ଝଲକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା କଟକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍, ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ୍ ତାହା କେବଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କଭର୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଆସିଗଲା ପରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆସିଗଲା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ଯାହା ବି ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଗୀତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେ ଗୀତ ପଦେ ଆପଣ ଆମ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, 1999ରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମୁଁ କିଛି ଯାଇଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। BGVS ତରଫରୁ ମୋତେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ B ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଏବଂ ସୁଳପାଣି ଶତପଥୀ, ଏଇ ତିନିହେଁ ମୋତେ ଏରସମାକୁ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନ କରିବା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ମୃତିର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
ସେଦିନ ଥିଲା 1999 ମହାବାତ୍ୟା। ସମସ୍ତେ କେତେ ଆନନ୍ଦର ଝଲକ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର କାଳ ରାତି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଶୂନଶାନ, ସବୁକିଛି ଭସେଇ ନେଲା ସେଇ ମହାବାତ୍ୟା। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଜୀବନ କେବଳ ଆଖିରୁ ଝରିଗଲା ଶ୍ରାବଣୀ ମାସର ବର୍ଷା ଭଳି ଅନେକ ଲୁହ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଲେଖିଥିଲି। ସାଗର ଧୋଇ ନେଲା ରେ ଗାଁକୁ ମୋର, ବତାସ କଲାମକୁ କିନାର ଖାର, ଏ ମହାବାତ୍ୟା କ୍ରୂର କଲା ଆପଣକୁ ଦୂର। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହେଲା ମୋର, ବାତ୍ୟା ପର ନୁହେଁ ଭୁଲିବାର, ବାତ୍ୟା ପର ନୁହେଁ ସହିବାର। କାଲି ପରି ଲାଗୁছিল, ଆମେ କେତେ କଥା ଭାବିଥିଲୁ, ଆଜି ଗାଁ ସାରା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ କି କଷ୍ଟ ଯେ ପାଇଲୁ। ଏ ଗାଁ ମାଟି ଥିଲା ଆମ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭରପୁର, ଆଜି ମଶାଣି ପଦା ହୋଇଲା ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବର। ବଢି ମରୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ବୁଝିଲୁଣି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲ ଆମର। ଏ ମହାବାତ୍ୟା କ୍ରୂର କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହେଲା ମୋର। ସାଗର ଧୋଇ ନେଲା ରେ ସିନ୍ଦୁର କାର, ପୁଅକୁ ହରାଇ ମା ଖୋଜୁଛି ତାର। ସାଗର ଧୋଇ ନେଲା ରେ ସିନ୍ଦୁର କାର, ପୁଅକୁ ହରାଇ ମା ଖୋଜୁଛି ତାର। ଏ ମହାବାତ୍ୟା କ୍ରୂର କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହେଲା ମୋର। ବାତ୍ୟା ପର ନୁହେଁ ଭୁଲିବାର, ବାତ୍ୟା ପର ନୁହେଁ ସହିବାର। କଣ୍ଠ ଆଜି ବି ଶାଣିତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯଦି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୀତଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛୁ। ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ସେ ସୁନାମି, ସେଇ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆଜି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରଖିବା ସହିତ ଅଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ସାଇତୁଛୁ ଆମେ ଆଜି। କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବୁ ଏହାର ଚିତ୍ର ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ରହିଛି ସେହି ଶାଣିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଏବଂ ନାଟକୀୟ ଢାଞ୍ଚାର କିଛି ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା। ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଅନେକ ନାଟକକୁ ସିଏ ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାଟକ ଭିତରୁ କିଛି ପଂକ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି। କ'ଣ ରଖିବେ ଡାଇଲଗ୍ ଯାହାକି ଅତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆଉ ଜନମାନସରେ ତାହା ଆଜି ବି ଲୁଚି ରହିଛି? ଏ ବୋଉ, ତୁ ଯାହାକୁ ମଣିଷ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ସେଟା ମଣିଷ ହେଲାନି ଲୋ ବୋଉ, ସେଟା ମଣିଷ ହେଲାନି, ସେଟା ଅମଣିଷ ହେଇଗଲା ଲୋ ବୋଉ, ସେଟା ଅମଣିଷ ହେଇଗଲା। ଯାହାକୁ ଏଡ଼ିକିଟେ କରିଥିଲି ସେ ଆଜି ମତେ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଲୋ ବୋଉ, ସେ ମତେ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି ଚାଲିଗଲା। ତୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ତୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହବ, ଚାକିରିଟିଏ କରିବ, ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହବ,
ନାଇଁଲୋ ବୋଉ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି ଲୋ ବୋଉ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଜାଣିଛୁ, ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉଠିକି ଗଲି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠି କେବଳ ଟଙ୍କା 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 ଲୋ ବୋଉ। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ନାଇଁଲେ, ଏ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ନାଇଁଲେ ମୁଁ। ଯୋଉଠି କେବଳ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଠି ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଏଇ ସମାଜ ଆଜି ଟଙ୍କାର ଗୋଲାମ। ଯାର ଟଙ୍କା ଅଛି ତାର ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଯାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରି ନାଟକର ସେ ସଂଳାପ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ ମାନପତ୍ର ହାତେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ତେଣୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସେବା ସହିତ ସମର୍ପଣର ମନଟିଏ ସମାଜକୁ ଦେଇଥାଏ ଅଭୁଲା କଥା। ଆଜି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଅବସର ପରେ କେତେ କଥା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଗଣିତ ସେହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାନପତ୍ରର ଝଲକ। ଇତିହାସ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇତିହାସ ପଠନ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଅନେକ ଡାଟା ଏହାକୁ କହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ମାନପତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ଏମ୍ସିଏସ୍ କଲେଜରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଭୂତି। କେବଳ ଏମ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ ନୁହେଁ, କଲେଜ ବାହାରେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏପରି ଅନେକ ବାହାରର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ମାନପତ୍ରର ଏହି ସତ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନରେ ସମାଜ ସେବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଏ ମାଟିର ବିକଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛି ସେହି ସାହିତ୍ୟର ସିନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ରହି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରହିଛି ଆଉ କିଛି କଥା ହେବା। ହଁ କହ। କୁଆଡ଼େ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ। ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, IT ଅନେକ ବିଷୟ ପଢ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଡେଫିନେଟଲି ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ ଆମେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଛୁ, IT ପଢ଼ୁଛୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସବୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସାର୍। ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ସମାଜରେ ଅପସଂସ୍କୃତି, ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେତେ ସବୁ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପୁଛି, ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଶାଣିତ ହେବ, ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ କି? ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି? ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ କ୍ଷୀର ନୀରର ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତର ଦୁଇଟି କଣିକା। ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଯଦି ଆଜି ଇତିହାସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁରି ମୂଳରେ ରହିଲା ସାହିତ୍ୟ। ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏହାର ସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଟି ମୂଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କାହାକୁ ଜଣକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଅନ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଛି ରହିନି। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ଇତିହାସ ବି କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖନୀ ସମୟରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଅନେକ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ସେହି ଦିନର ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼େ, ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗାୟିତ କରେ। ହୁଏତ ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର କରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ବିନା ଜୀବନର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସମାଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାରେ, ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାରେ, ବା ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭିତରେ ଯୁବକତ୍ୱ
बा ता भितर गोटे सांगठनिक दक्षता सृष्टि करिबारे ता भितर गोटे भल मनीष तैयारी करिबारे प्रतिटी मूल साहित्य तार मूलमंत्र भाव में ठिया शुणिपारे जदि आम आज विवेकानंद को देखा चाहूँ ताले साहित्य को जीवा पड़ो कलाम को जब आम देखा पड़ो ताले साहित्य को जीवा पड़ो फकीरमोहन सेनापति को जब आम देखा पड़ो ताले साहित्य को जीवा पड़ो एमती अनेक व्यक्ति साहित्य भितर बंधा साहित्य को नहीं से अनेक स्वप्न देखिंट महान सार कहवा कथा साहित्य बिना स्थिति असंभव साहित्य को नहीं आम समाज संस्कार तैयारी कर सर आम बर्तमान आसवा एमसीएस कॉलेज आंचलिक माल वाणिज्य समवाय समिति ये ना निश्चित भाव में ओडिशार चर्चा रही जितेबाला आपण प्रिंसिपल भाव में दायित्व नेले तार बैक पछरे किछि मास पछकु जीवा कॉलेजर अवस्था किपरि थिला आपण जेतेबेले प्रिंसिपल दायित्व नेले तार अवस्था किपरि आगु आसी से विषय संक्षेप में कौन तथ्य रखिबे टिके। हाँ दीर्घ 4 वर्षर मोर यात्रा अध्यक्ष भाव में एमसीएस महाविद्यालय रे जेतेबेले टिकावाली कॉलेज रे मो अध्यक्ष भाव में जॉइन कली सेतेबेले हुए तो घर आउबा लाइब्रेरी रे एते संख्यक बही नथिला एवं लैबोरेटरी रे एते संख्यक लैबोरेटरी जिनस भी नथिला तेणु मु प्रथमे अनुभव कली जे किछि अभाव रही कॉलेज रे बिल्डिंग किछि अभाव रही आउ बहीर किछि अभाव रही एवं पिला माने जो प्रैक्टिकल करिवे तार किछि अभाव रही तेणु प्रथमे मु ओडिशा सरकार को धन्यवाद देवी सेमाने बहुत माने प्राय मु रहिया भितरे 10,55,00,000 मो थिबा 4 वर्ष भितरे एति टंका आसीछि जा फल आम लाइब्रेरी रे भावुचे प्राय 1.5 कोटी टंकार लाइब्रेरी बही अच्छी आउ जोटा मु अनुभव कली जो गरीब पिला माने एठी हमर सिविल सर्विस पढ़िया पई सक्षम हो पारु नाहांती तेणु प्राय गोटे 5 लाख टंकार सिविल सर्विस आईएसओएस किमती से देबे परीक्षा ऑनलाइन देवे एठी पाठ पढ़ी पारिबे हमर ई लाइब्रेरी अच्छी सिथिरे पाठ पढ़ी किपरि आगु को जिबे एवं ओएसआईएस पाई हमर भी सार माने किछि पाठ पढ़ौथिले स्पोकन इंग्लिश भी सिखौथिले एवं द्वितीय बार आम धन्यवाद देवी आमर जे कि सुमन सार जे सुमन पट्टनायक सुमन कुमार महांती जे आईएएस अच्छा बर्तमान वेस्ट बेंगल रे तांको पिता जे कि तांको बापा जे कि कॉलेजर जड़े फाउंडर मेंबर थिले एमसीएस रे सेक्रेटरी थिबा समय रे जे गोटे फाउंडर मेंबर थिले सी तांको पुओंकर सबू आईएएस बही आम पाखु भी पठे देइथिले आमे किछि दिल्ली रु बही किछि मगैथिलु जाकि पिला केमती पाठ पढ़ी पारिबे एवं एसएसबी आमर बीडी एवं विभिन्न प्रकार जो आज प्रतियोगिता चली दुनिया रे केमती पिला आगु को जिबे पाठ सरी सारा पर केमती कॉम्पिटिटिव देकरी आगु को से चाकरी पाई पारिबे से पुरे मध्य मु गुरुत्व देइथिली विभिन्न प्रकार बही आनिकी कॉम्पिटिटिव बही आनिकी लाइब्रेरी रखी पाठ पढ़िया एवं लैबोरेटरी नुआ नुआ जेहेतु टेक्नोलोजी सब नुआ सब बाहरलानी नुआ नुआ एनईपी रो जो बही दरकार आउ ताकु नेगिरी जो वर्तमान सिलेबस सब चेंज होची ताकु नेगिरी प्रैक्टिकल जिंस प्रत्येक विभाग रे हमर बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब विभाग रे मो प्रैक्टिकल जिनस भी बहुत जिनस अणा जाइछि एवं मु अनुभव कली एठी जेहेतु आमर गरीब पिला माने बाहर को जाई पाठ पढ़ी पारु नाहांती पीजी करि पारु नाहांती स्नातकोत्तर करि पारु नाहांती तेणु मु प्रथमे डिसाइड कली जे बहु बाधा विघ्न सत्वे मु एठी पीजीटा खोलिया पे चेष्टा कली मु पीजी मध्य खोलिया पे सफल हेली जोटा कि बर्तमान 2टी बैच आमर आमर हिस्ट्री ओडिया पॉलिटिकल साइंस एवं साइंस रे बॉटनी और जूलॉजी ये जो 5टी विभाग रे पीजीटी खोला जाइछि बहु आम पिला पाठ पढ़िया संगे संगे विभिन्न जिलार पिला मध्य आसिक एठी पाठ पढ़ी बर्तमान शिक्षा समापन करिसंती एवं गोटे सुंदर माहौल आम कॉलेजटा को आपण मैंने देखिए अनेक कॉलेज रे अनेक समस्या रही स्टाफ भितर गोटे सुसंपर्क
रही नहीं किंतु गोटे कॉलेज जोटा कि एमसीएस महाविद्यालय जोटा कि आपण देखिबे गोटे परिवार समस्त भितर गोटे सुंदर परिवार भली आम जिते कार्यक्रम मु करिछि बहुत कार्यक्रम सरकार ठारू एवं समाज सचेतन को लेकर अनेक कार्यक्रम मु कॉलेज प्रति मासरे प्राय पिलामानकर केमती डेभलप हो पार स्किल डेभलपमेंट हो पार एवं संस्कार मूलक कार्यक्रम एवं रोड सेफ्टी टू आरंभ करी जंगल सुरक्षा टू आरंभ करी हेल्थ उपरे एवं लीडरशिप उपरे नेतृत्व उपरे जिला स्तरीय हो विभिन्न कार्यक्रम महाविद्यालय मु करिछि किंतु स्टाफ मानकर सुंदर जो कोऑपरेशन सेमानक भितरे जो सेमाने भी संस्कारित होकर पिलामान किपरि संस्कार दे पारिबे एवं गोटे कॉलेज जोटा कि कौन से प्रकार विशृंखला नहीं आज पर्यंत कौन छात्र छात्री विशृंखला मो थिबा भितरे केबे हेई नाही सेटा गोटे बड़ जिनस एवं गोटे सुनाम एमसीएस महाविद्यालय सारा ओडिशा गंजाम आमर फुलवाणी ठारू आरंभ करी ओडिशा स्तर रे गोटे सुनाम तार बजाय रखिछि मु आशा करी से सुनाम आगू जमती रही पारिबो। सर आम देखू 2012-13 14-15 मसीह जो भोकेशनाल स्टूडेंट मानकर एंगेजमेंट सरकार स्तर में आसला से दिन भोकेशनाल जो जो स्ट्रंगनेस एमसीएस कॉलेज रे विकसित है सामग्रिक ओडिशा को टच कला कंधमाल व्यतीत गंजाम एवं विभिन्न जिलार भोकेशनाल स्ट्रीम रे पाठ पढ़ाई में सुजोग तैयारी करागला आज बर्तमान जितेबाला आप कॉलेज छाड़ी भोकेशनाल एजुकेशन को किपरि भाव में आउट पादे बढ़ेबे कौन परामर्श देवे जो भाई मैंने बर्तमान दायित्व अच्छा निश्चित भाव ओडिशा सरकार गोटे सुंदर पदक्षेप नहीं जोटा कि धंदामूलक शिक्षा जोटी कि आम कॉलेज रे आईटी एवं डायरी जो दुईटी सुंदर सब्जेक्ट रही आमर विभिन्न जिल्लार पिला भी आसिक ये अध्ययन करती एवं जो माने डायरी करिकी जाइछन्ति सबु पिला आज कई चाकरी पाई ना सबु पिला चाकरी पाई तेणु मु सबु पिला मानकु मध्य अनुरोध करे जे तांग बापा माँ को मध्य अनुरोध करे आपण भोकेशनाल रे आपण पिलान को जॉइन करतु जोटा कि फ्यूचर अच्छी काली सकाळु जदि बाई चांस ये चाकरी न पाए मध्य बैंक लोन आनिकरी से स्वावलंबी हो पार एटा सबुठ बड़ जिनस। सर आम शुणिलु जड़े भाई बरगढ़ फोन करते जे भोकेशनाल रे जो स्ट्रीम रही से स्ट्रीम रे पिला माने जॉइन करूना विशेषतः एडा पिला मानक पाखे पहुँची पारुनी जे वास्तविक जड़े पिला सेल्फ स्टांड हो पार और गवर्नमेंट जॉब भी पाई पार भोकेशनाल रे आम देखी रिसेंट 2 दिन तले 55% बर्तमान वैकेंसी रही गंजाम जिले में भोकेशनाल स्ट्रीम किंतु कंधमाल जिले में यार मात्रा 100 to 100% एथि आपंकर भूमिका कौन थी जहाँकि फुलफिल होची एमसीएस कॉलेज भोकेशनाल स्ट्रीम फॉर्म फिलअप देखो मेन हूँ कौन आमर भोकेशनाल साइंस स्ट्रीमटा रही तेणु अधिकांश आर्ट्स पिला माने कम स्टैंडर्ड पिला आसती भोकेशनाल से माने बुझंतिनी एटा माने भोकेशनाल से माने अन्य गोटे सब्जेक्ट जोटा कि आर किछि वैल्यू नै बोली से माने हां जेतु से माने शिक्षा तांग बापा मां मानक भितर शिक्षा न थाए से बुझी परंतनी से माने भावंती जे आर्ट्स किबा साइंस किबा कॉमर्स ए तीनटा स्ट्रीम अधिका से माने किछि करि पारिबे हां बुझी पारे सब जानि पारे एटा होते गोटे अलग सब्जेक्ट आर किछि माने नै से बुझी परंती नै तेणु आमे जेतले बुझो से मानकू एवं विभिन्न पत्र पत्रिका माध्यम से जनाऊ जे गोटे धंदामूलक शिक्षा जोटा कि जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भाव में बदल दिए एवं निजे स्वावलंबी होगापी ठिया कराए एवं चाकरी करने माने सुजोग रही विभिन्न प्रकार जिते आम से सूचना दो तापर किसी पिला हे तो साइंस रे जॉइन करती कि बर्तमान धीरे धीरे साइंस जॉइन न करिकी बर्तमान भोकेशनाल भी पिला जॉइन कर सचेतन करेचु धीरे 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 पिला बुझी पार्छ प्रकृत में भोकेशनाल केते मर्यादा रही तेणु सुंदर कथा सरकार आम शुणी पार्छ वास्तविक पिला भितर स्ट्रीम रो जो अवेयरनेस करवा दरकार साइंस कॉमर्स आर्ट्स भोकेशनाल ये जो भितर जो वेरिएशन रही वास्तविक भोकेशनाल पिला जॉइन करंतु ए मानसिकता तैयारी करवा दरकार जड़े प्रिंसिपल भाव में अवेयरनेस करवा शिक्षादान करवा पिला सामिल करवा अर्थात कंधमाल जिलार उपार्जन इनकम को डेवलप करवा दादन खटिवाई न जातु ए सब को बंद करने भोकेशनाल भूमिका रही सर आम देखलु बर्तमान अवसर पर केमी आप समय बर्तमान कटुची आमती कौन योजना रखी आगामी दिन में समाज को सशक्त कर मत तो भी अवसर नेला लगुना
कहीं ना मु समाज सहित संपूर्ण भाव ओतप्रोत भाव जड़ित रही एवं महाविद्यालय भी विभिन्न कार्यक्रम जो होची मते से निमंत्रण करुँच कॉलेज को तो जाऊँगी कॉलेज मोर जीवन कॉलेज को छाड़ी तो मुझे तो मोर जो परिचय मत जो कॉलेज परिचय देती आज समग्र ओडिशा रे तेणु से कॉलेज को छाड़ी तो मोर स्थिति किसी ना अच्छा तेणु निश्चित भाव में धन्यवाद देवी आमर जो बर्तमान अध्यक्ष अच्छा विष्णु प्रसाद रथ सी भी मते सब स्टाफ प्रति मुहूर्त खोजती भाईना को मते तो समस्ते भाईना बोली डाकती भाईना न आसिले किसी हम ना तेणु से जो अनुराग से स्नेह ममता भितर मु बंधा पड़ी एमसीएस महाविद्यालय रे तेणु मु आगामी आशा करी जो महाविद्यालय मु स्वप्न देखी गोटे आदिवासी विश्वविद्यालय करी मोर जो स्वप्न थिला किंतु मोर से स्वप्न अधूरा रहीगला तेणु आशा करी जी आसवे अध्यक्ष जो मैंने अध्यक्ष दायित्व नेबे मो स्वप्न को जदि पूरण करें आदिवासी विश्वविद्यालय कहीं आमर ये प्राय 30 एकर जगह रही जोटा कि कौन सी कॉलेज रे एते जगह नहीं जोटा कि एमसीएस महाविद्यालय 30 एकर जगह रही तेणु गोटे आदिवासी विश्वविद्यालय होगापी किसी असुविधा ना तेणु ओडिशा सरकार को अनुरोध करी जेहेतु कंधमाल जिला गोटे आदिवासी अध्युषित जिला तेणु ये गोटे आदिवासी विश्वविद्यालय जदि करा जाता ताले अंततः ये जिलार लोक बा विभिन्न आदिवासी जिलार आमर विकास हाँ विकास हो पार पिला भल भाव पाठ पढ़ी पारे आशा कर शुणिपारे कंधमाल जिले में 12टी ब्लॉक रही 12टी ब्लॉक भितर आदिवासी कॉलेज रही किंतु आदिवासी कॉलेज सहित आदिवासी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ए भावना ही यथेष्ट प्रमाणित करुच्ची समाज सेवार भिन्न परिचय तेना आम अनुभव करूँ कंधमाल जिले में टिकावली में जिते जमी रही से जमी रे आदिवासी यूनिवर्सिटी एसटी यूनिवर्सिटी तैयारी करने असुविधा किसी ना सार मानस पटे रुंकी मारी से स्वप्न निहाती भाव में सत हम आम आग को बढ़ा आउ कि सर आम देखू बेले बेले जिते बड़े कॉलेजर काया बाहर को जाऊँगी विशेषतः गणमाध्यम भूमिका केमती रही ओडिशा विजन टीवी आज पर्यटन लगातार आपंकर 6टी भिडियो उत्तोलन कर तार विभिन्न साक्षात्कार कर विश्व गणमाध्यम भूमिका किपरि रहिबो कॉलेजर अधिक विकास और आपंकर परिचय को अधिक एक्सटेंशन करवा केवल इंटरनेशनल नेशनल पूरा रिजनल सब क्षेत्र यदि आम देखा गणमाध्यम भूमिका कौन कहे ओडिशा विजन टीवी सपक्ष कौन टी कहे निश्चित भाव में धन्यवाद देवी गणमाध्यम को कहीं गणमाध्यम जदि माने प्रसार करी नथांता प्रसार जदि करि पारि नथांता बोधे एमसीएस महाविद्यालय के चिन्ह नथांते कहीं मु जेते बेले अध्यक्ष दायित्व रही माने प्राय मोर स्टूडेंट माने जेहेतु सांबादिक अच्छी आमानकर जो भल पाइबा रही ए कॉलेज को भल पाइबा से अधिक रही जेहेतु से कॉलेज से स्टूडेंट ए कॉलेज केमती सारा ओडिशा कौन भारत कौन विश्व रे ए कॉलेज को जानतु जे महाविद्यालय किपरि तार विकास करुच्ची एवं ता भितर गोटे गोटे सुंदर संस्कारित महाविद्यालय गोटे श्रृंखलित महाविद्यालय समस्ते किपरि जानतु ताकू प्रसार करिवार जो भूमिका गणमाध्यम रही कहीं ना जो चतुर्थ स्तंभ आम कहे जो चतुर्थ स्तंभर भूमिका को ठीक भाव में निभे आम गणमाध्यम समस्त आश्चर्य होती जे एते पेपर एते ये गणमाध्यम बाहर माने केमती माने महांती सार कौन से भितर संपर्क रही जोटा कि से गंजाम कौन समस्त आश्चर्य होती बारंबार प्रश्न करती मत जे भाईना तो कौन एते गण माने किसी ना 10-12टी पेपर बाहर टीवी बाहर केमती आपंकर बाहर कहली ना से सहित मोर जो संपर्क कहीं गणमाध्यम जदि कॉलेज कौन होउची आगु जाउची कि पछरे रहउची जदि आमे ताकू ठीक भाव परिप्रकाश करि परिबा नाही ताले लाभ किछि नाही आमे जेते काम कले भी जदि दीपतल अंधार भली जदि आमे रही जिबा जदि से आलोटा जदि परिप्रकाश न कला समस्त पाखरे पहुँची न पारला ताले मूल्य किछि रहइबो नाही तेणु गणमाध्यम निश्चित भाव में आज जदि विजन टीवी आमर जो छात्र संतोष कुमार दलभेरा रही से माने सी जो प्रकार एजुकेशनटा को अधिक गुरुत्व दिखते विभिन्न कॉलेज को जाइकी कॉलेजर जो समस्या रही कॉलेजर डेभलप केते हेची एवं कौन कले डेभलप हो पार तांकर जो तरीका
ଏବଂ क्वेश्चन କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତରିକା ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେହେତु ସେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀରେ MA ଇଂରାଜୀର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍वेଶ୍ଚନ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଜନ ଟିଭି କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏଜୁକେସନଟା କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ତା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମାନେ ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଏଜୁକେସନଟା କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ମତ ରଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଜନ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସିଟି ଭିତରେ ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସେନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାହିଁ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମନା କରିପାରୁନାହିଁ ଏହା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ଟିକେ? ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ତାର ସଂସ୍କାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତେଣୁ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ଆମର ବୋଧେ 5-6ଟି ଭିସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କି ଜୟକୃଷ୍ଣ ବରାଳ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ସାର୍ ଯିଏ ଆମର ଭିସି ଥିଲେ ବେହେରା ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 5-6 ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଭିସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତେଣୁ ଅନେକ ମୋ କଲେଜକୁ ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ଭିସି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଇଏକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା MP ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଠିକାର MP କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଏ କଲେଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ନାଇଁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମାନବିକତା କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ବାଲିଗୁଡ଼ା ହେଉ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ହେଉ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଟିକେ ଯାହାକି ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନେ MCS କଲେଜ ମାଟି ମାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି IAS ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟା ପ୍ରଣତି ଦାସ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଯିଏ ରୀନା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନାୟକ ସାର୍ ଥିଲେ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ 4ଟି IAS ଯିଏକି ଥିଲେ ଆମର ସଭାପତି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଲୋକଟି ଭିତରେ କିଛି ରହିଛି କିଛି କାମ କରିବାର ତରିକା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ନିଏ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଟିକାଲି କଲେଜକୁ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ରହିଛି ସବୁ ମୋର କୌଣସି କାମ ଅଟକିନି କେବେ ଆଉ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଅନୁସାରେ କରିବେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ ବୋଧେ କଲେଜ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା କାହିଁକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନ ଚାହିଁଲେ କଲେଜ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନା ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କଲେଜ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲେ କରିବା ଏବଂ କରେଇବା ଏ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ନିଜେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କ୍ରିୟା
ତେଣୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ମୁହଁରେ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ କିଛି କାମ କରିବାର ଆଶା ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମ୍ସିଏସ୍ କଲେଜର ମାଟିକୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଏକ ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପାମାନଙ୍କର ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିଛି, ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା। ଆଜି ଯଦି ଅନେକ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ସାର୍ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ମାଆମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ମାଆ ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଦୁଇପଦ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ପରିଚୟ? ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ସେହି ସମୟରେ ପୁରୁଷ ସମାଜର ପାୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ବିଶେଷତଃ ମହାନ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲମ୍ବା ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରେ ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କର। ସେ ଏବେ ବି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ବାସ୍ତବିକ ନାରୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାଆ ଏବେ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ଭଲ ଗୀତ ଗାଅ, ତୁମେ ସମାଜରେ ଆହୁରି ପରିଚିତ ହୁଅ, ରାଜନୀତି କର। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ତୁମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଅ, ଆହୁରି ଆଦୃତ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତୁମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ରହିଛି ତା ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବା ଅଧିକ ଦରକାର। ବିକଶିତ ହଉ। ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ସମୟରେ ନାରୀ ବା ନାରୀ ଶକ୍ତି ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଅଧିକ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କିଛି ପୁରାଣ କଥା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ଟିକେ? ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି। ସେ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ହଉ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ନାଟ୍ୟକାର ହଉ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ବହୁ ଦିଗ, ସବୁଥିରେ ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଥାଏ ଆଉ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଥାଏ ନାରୀ ସମାଜର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଯଦି ବିପଦଗାମୀ କରାଉଛି, ତେଣୁ ନାରୀ ସମାଜର ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କରୁଥିବା କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନୁପ୍ରେରଣା ରହିବ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ରହିବ। ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେହି ଜଣେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା କରୁଣାମୟୀ ମା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସାର୍, ମ୍ୟାମ୍ କଥା ହେଉଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ଅନେକ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଡି ମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋ ୱେଲ୍। କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ଥାଏ। ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ କେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଭା ପଛରେ ବା ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରେରଣା ନିହାତି ରହିଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ନ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ କେବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତର ଦୁଇଟି କଳିକା, ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି, ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏକୁ ଯଦି ବାଦ୍ ଦେବା, ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ସାର୍ କେତେ ସାର୍? ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ। ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ସେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ଆମର ଫୁଲବାଣୀ। ହଁ, ଆଉ ଜୋଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପିଜି ଆଉ +3 ପିଲାମାନେ କିଛି ଟପିକ୍ର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ତାର କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୌଷ୍ଠବ ଯେଉଁ ବହିଟି ବାହାରିଛି ସମ୍ପାଦନାରେ ମୋର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଜି ପିଲାମାନେ ଆଉ +3 ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, କିଛି ଟପିକ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ବହିଟି ବାହାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, ପଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ।
बेले पर्यायवाचक शब्द को नहीं अनेक पिला द्वंद्व थाए आम आशा करवा निश्चित भाव में दीर्घतिर अनुभूति को नहीं गोटे जब पर्यायवाचक शब्द भंडार बा गोटे बही तैयारी निश्चित भाव में ओडिशार अगणी छात्र निहत उपकृत हो पारे एथपाई कौन योजना रखिंट कहे टे निश्चित भाव में ओडिशा सरकार आज जो प्रकार चिंता करिसेंती जे ओडिया भाषा किपरि समृद्ध हम ओडिया अस्मिता को नहीं आज जो सरकार आभिमुख्य रही तेणु आज धीरे 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 ओडिया भाषा को लोक मैंने जो निजे निजर मातृभाषाटा को निजे माने ग्रहण करूना जहाँ फल आपण देखिए आंध्र हो कि वेस्ट बेंगल हो से निजर मातृभाषा को गुरुत्व दौरान किंतु आम ओडिशार ओडिया लोके आम मातृभाषाटा को अधिक गुरुत्व दौना तेणु आज सरकार जो ओडिया भाषा को समृद्ध करने जो प्रकार योजना करिया अस्मिता को जो भूली जाउछन्ती ताको पुनरुद्धार करने भितर ओडिया अस्मिता को जागरण करने से जो प्रचेषा करुँच निश्चित भाव में स्वागत योग्य पदक्षेप मु भी आशा करी आम ओडिया भाषा को नहीं जो ओडिया भाषा धीरे धीरे तार सत्ता को हरई बसुची तेणु किमती ओडिया भाषा समृद्ध हम ओडिया भाषा समस्त भितर किपरि जागरण सृष्टि हम ताकू नहीं मो चिंता करिछि किछि करिया पाई शुणिपारे बर्तमान दीर्घ समय धरी एक साहित्य संभार सहित संभावना को साकार करने प्रेरणादायी कथा आम आलोचना करुचु अवसर परे अवसर नहीं ना मानसिक स्तर में रही उत्कंठा अन्य प्रतिभा जहाँ को नहीं आम आग को बढ़ा साहित्य को जदि आम निजर करवा संभावना सृष्टि हेब एवं समाज में सुंदर वातावरण सृष्टि हेब गोटे पदरे कहले शेष सार कौन रखिए मत जे जो बर्तमान आम देखु दीर्घ समय आलोचना करुचु विशेषतः आपंकर पर पीढ़ी जो मैंने ओडिया साहित्य को निजर करुछन सेमान पय कौन उपदेश रहिबो जाकि ओडिया भाषा वृद्धि सहित संभावना तैयारी हो पारे आजिर युवपीढ़ी को मुझे अनुरोध करी जो ओडिया साहित्य आम जीवनर मूलमंत्र ओडिया साहित्य ही आम जीवन को गोटे सुंदर भाव में गढ़ी तोले किंतु आम साहित्य पाखर धीरे धीरे आज दूरे जाऊँ आम संस्कृति पाखर आम धीरे धीरे दूरे जाऊँ आम परंपरा को आम धीरे धीरे भूली जाऊँ जहाँ फल आम संस्कृति परंपरा जो पाश्चात्य को जाबुड़ी धरी पाश्चात्य संस्कृति को जाबुड़ी धरी आम आम संस्कृति को संपूर्ण भूली जावाक प्रचेष्टा करुचु जहाँ फल आमर जो बर्तमान जो दयनीय परिस्थिति सृष्टि होती तेणु ताकू समृद्ध करने ओडिया भाषा को समृद्ध करने आम संस्कृति को समृद्ध करने आम परंपरा को रक्षा करने ये युव समाज जदि न आसब आग को न आसब ताले हुए तो निश्चित भाव में आम अपसंस्कृति को जाई जो प्रकार आज समाज रे अन्याय अनीति दुराचार जो प्रकार विशृंखला सृष्टि होची सबु मूल रहा अपसंस्कृति आम संस्कृति जदि आम भूली जावा अपसंस्कृति को जदि आम जाबुड़ी धरिबा ताले निश्चित भाव में समाज विशृंखलित हो गोटे समाज गोटे सुस्थ समाज केबे गठन हो पारिबो ना शुणिपारे संक्षेप पूरा भिडर लास्ट टैगलाइन रोचे समाज ही साहित्य द्वारा नियंत्रित हो साहित्य द्वारा समाज परिवर्तित हो गोटे पदरे कहले पूरा सामग्रिक भिडियो यदि आप देखिए से टैगलाइन कहूँ साहित्य बंचिले आमे बंचिबा साहित्य बंचिले विश्व शांति पाई रास्ता खोल दीनबंधु महांती मो जड़े शिक्षक थे ओडिया साहित्यर से गभीरता को नहीं आम आलोचना करुचु वास्तविक साहित्य द्वारा अनेक समाधान संभव हो पार दीर्घ समय धरी आलोचना करूँ साहित्य से संभार और गभीरता को नहीं दीनबंधु महांती अवसर पर घरे नहांती से बाहर अच्छा अर्थात आउ कि करने रास्ता खोजुंट रास्ता सुगम हो आज ये कार्यक्रम सहित आम आपण को धन्यवाद दूँ वास्तविक दीर्घ समय धरी ये वीडियो को आम देखा या शेयर करवा विश्व तो ओडिशा माटी नुहे भारत माटी नुहे भारत बाहर ये वीडियो केपरी एक्सटेंशन हो पार से निवेदन रोचे थैंक्स फॉर वाचिंग।